Hello everyone. First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Dr. C.P. Khatiwala, Nanchi Government College and Sikkim University for providing me such a great platform to make a video for the partial fulfillment of our BSc Honours at 6th semester. My name is Gaurav Dangal, roll number 18 NS0032. Today's my topic is Summerfield Atomic Model, and my topic carries 25 marks instead of our 25 marks practical examination. So guys, before going to our main topic, we should first understand the basic concept of hydrogen spectra. So Sommerfeld noted that after studies on the line spectra of hydrogen atom using high resolving power spectroscope, Sommerfeld noted that each line is composed of several fine lines of nearly same wavelength. So to explain this fine structure found in the hydrogen atom, Sommerfeld proposed that the stationary orbit in which electrons are revolving around the nucleus are not always circular, but it can also be elliptical. So elliptical orbit can also be possible. So where nucleus is situated at one of the foci of the elliptical orbit. In quantum condition, let us consider the motion of electrons in an elliptical orbit as is seen here with the nucleus at one of the foci. The instantaneous position of electron can be described in terms of polar coordinates r and theta. Okay, so we'll calculate the quantum condition for the electron using polar coordinates r and theta. So for calculating quantum condition for the electron revolving around the ellipse, we have two coordinates, so two polar coordinates r and theta. So we will calculate the momentum of r and momentum of theta for the quantum condition. So from Wilson Sommerfeld law, we can write closed integration of Pr dr equal to nrh and closed integration of p theta d theta equal to kh. So here nr is radial quantum number and k is azimuthal quantum number. Okay, so using Kepler's planetary law, we can write this equation as this: p theta integration of 0 to limits 0 to 2 pi d theta equal to kh. So integration of d theta limit 0 to 2 pi is 2 pi. Okay, so therefore p theta 2 pi equal to kh, and the 2 pi remaining potential there p theta equal to kh by 2 pi. यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 3 भयो. अन्त यहाँ छ अब हाम्रो pr रेडियल एंगुलर मोमेंटम चाहिँ हाम्रो mr थीटा भयो. r थीटा भनेको सरी r डट pr इक्वल टु mr डट भयो. r डट भनेको चाहिँ dr by dt, मतलब जुनै पनि पिरियडिक फंक्सन चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम सँग छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ माथि डट लगाएर r डट लेख्छ, अथवा r छ भने r, थीटा छ भने थीटा, त्यसरी लेख्छ. सो यहाँनिर अब के भयो भने p थीटा इक्वल टु mr स्क्वायर थीटा. तो यो कसरी भयो भनेपछि अब हामीलाई याद छँदैछ एंगुलर मोमेन्टम को फर्मुला के हो mvr हो. यहाँ भयो अब हाम्रो p थीटा इक्वल टु mvr, m भनेको हाम्रो छँदैछ, r पनि छँदैछ. r लाई चाहिँ अब r भनेको चाहिँ हाम्रो पिरियडिक फंक्सन हो, त्यसैले dr बाइ d थीटा बाइ dt हो. त्यसैले हामीले यसलाई थीटा डट लेख्न सक्छौं. त्यसैले यहाँनिर गर्दा mr स्क्वायर थीटा डट भयो. Therefore, our equation of ellipse in a polar form. As you all know, equation of ellipse in a polar form is 1 by r equal to 1 by a 1 minus epsilon cos theta by 1 minus epsilon square. Here epsilon भनेको के हो? Eccentricity. तो अब यो हाम्रो के भयो इक्वेसन 6 भयो.
अब यो इक्वेसन 6 लाई चाहिँ हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं विथ रेस्पेक्ट टु थीटा भने चाहिँ हामी के पाउँछौं माइनस 1/r² 1/r को dr/d थीटा भयो 1/a कन्स्टेन्ट छ यतापट्टि हामीले गर्दा के भयो e cos थीटा को सरी e होइन एप्सिलन cos थीटा को sin थीटा भयो मनीको कन्स्टेन्ट छ 1 - एप्सिलन²। त्यसैले अब हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने 1/r² dr/d थीटा इक्वल टु -1/a एप्सिलन sin थीटा by 1 - एप्सिलन²। So putting value of 1/r from equation 6 in this equation we have 1/a 1 - epsilon cos theta by 1 - epsilon² 1/r. This is the value of 1/r and remaining part is 1/r dr/d theta equal to -1/a sin theta by 1 - epsilon². Okay, so 1/r dr/d theta equal to 1/r dr/d theta equal to यहाँ 1 - epsilon² यहाँ को 1 - epsilon² क्यान्सल हुन्छ अन्त यहाँ को 1/a र यहाँ को 1/a क्यान्सल हुन्छ गर्दाखेरि हाम्रो कति रह्यो 1/r dr/d थीटा इक्वल टु माइनस यो हामीले उता पठाइदियो भने माइनस एप्सिलन sin थीटा बाइ 1 - एप्सिलन cos थीटा यहाँ एप्सिलन हुन्छ हो। अब हामीले यो इक्वेसनलाई चाहिँ स्क्वायरिङ बोथ साइड स्क्वायर गरिदियो भने के हुन्छ 1/r dr/d थीटा होल स्क्वायर इक्वल टु एप्सिलन² माइनस यहाँ माइनस थियो माइनसको स्क्वायर भयो प्लस भयो एप्सिलन² sin² थीटा बाइ 1 - एप्सिलन cos थीटा होल स्क्वायर। यो यसलाई हामीले के भने इक्वेसन 7 भन्यो। रेडियल मोमेन्टम चाहिँ कति छ हाम्रो m r डट छ। अब हामीले m r डट लाई कसरी लेख्न सक्छ m भनेको मास छँदैछ r डट भनेको अघि मैले भने चाहिँ कुनै पनि फंक्सन पिरियडिक फंक्सन छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डट लगाएर लेख्न सक्छ भने चाहिँ dr/dt भयो। यो टाइमको पिरियडिक फंक्सन भनेको विथ रेस्पेक्ट टु टाइम छ भने न अन्त m छँदैछ। अब यसलाई हामीले dr/dt लाई यसरी पनि त लेख्न सक्छ dr/d थीटा d थीटा बाइ dt d थीटा क्यान्सल गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ dr/dt आउँछ नि त। त्यसैले हामीले यसलाई यसरी लेख्छौँ हैन। सो pr इक्वल टु रेडियल मोमेन्टम इक्वल टु m छँदैछ dr/d थीटा dt छँदैछ। अब हामीले यो के भयो हाम्रो पिरियडिक फंक्सन भयो नि त d थीटा बाइ dt भनेको विथ रेस्पेक्ट टु t छ टाइमसँग छ भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न सक्यो थीटा डट लेख्न सक्यो। हो अब हाम्रो के छ युजिङ इक्वेसन 5 हाम्रो अब इक्वेसन 5 के थियो भन्दाखेरि अघि t थीटा इक्वल टु mr² थीटा डट थियो हैन। त्यो हामीले इक्वेसन 5 लाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ यो इक्वेसनले के लेख्न सक्छ भने pr p थीटा बाइ r² dr/d थीटा लेख्न सक्छ हैन। यो इक्वेसन 5 लाई हेर्नुपर्छ। अन्त यसलाई हामीले सल्भ गर्दा के भयो dr इक्वल टु dr/d थीटा डट d थीटा। सो अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दा के लेख्न सक्यो यहाँ pr dr pr भनेको हाम्रो के छ रेडियल मोमेन्टम हो। यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा के आउँछ हाम्रो p थीटा r² dr/d थीटा dr/d थीटा डट d थीटा। र अब यसलाई हामीले यो हाम्रो राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडको छ pr dr इक्वल टु p थीटा लाई यहाँ गरेर हामीले भित्रकोलाई r लाई भित्र हालेर दुईटै यो के हो दुईटा छ नि त dr d थीटा भनेपछि स्क्वायर हामीले सँगै लेख्न सक्छ नि 1 बाइ गर्दा के भयो 1/r dr/d थीटा। सो फ्रम इक्वेसन 7 अब हाम्रो इक्वेसन 7 थियो इक्वेसन 7 मा गर्दा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छ यो इक्वेसनलाई भने pr dr छँदैछ p थीटा भनेको। अब हाम्रो इक्वेसन 7 मा अघि हामीले हेर्नु गर्दा के थियो यसको 1/r dr/d थीटा को भ्यालु कति थियो त्यति थियो हैन एप्सिलन² sin² थीटा बाइ 1 - एप्सिलन cos थीटा स्क्वायर d थीटा। ओके
Now integration this equation, we are integrating this equation PRDR, integration of PRDR equal to P theta. Angular momentum is always constant. We have already studied in Kepler's planetary law. So here limit is 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. Okay. So epsilon square sin square theta, integration of epsilon square sin square theta by 1 minus epsilon cos theta whole square d theta. So we know from equation 2 PRDR equal to NRX. Okay, and here P theta is P theta, and integrating this 2 pi 1 by integration of this term is 1 by root over 1 minus epsilon square minus 1. Okay, इसको इंटीग्रेसन गर्दा चाहिँ यति हुन्छ। यो चाहिँ अब हामीले अब एक्जाममा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने याद गरेर गएकै राम्रो यो भ्यालु चाहिँ, किनभने यसलाई अब इन्टिग्रेसन गर्दा गर्दा हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ अब यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ यति हुन्छ भने चाहिँ एक्जाममा हामीले याद गरेर गएकै राम्रो। सो अब यहाँ के भयो हाम्रो यो इक्वेसन 2 बाट हामीले के लेखेको थियो PRDR को इन्टिग्रेसन कति हुन्थ्यो NRH हुन्थ्यो। अघि गरेको थियो हामीले फर्स्टमा इक्वल टु P थीटा भनेको हाम्रो कति छ इक्वेसन 3 मा निकालेको छ हैन हामीले। यो इक्वेसन 3 मा के छ KS by 2 pi P थीटा को भ्यालु निकालेको छ। त्यो भ्यालु फ्रम इक्वेसन यो के हो फ्रम इक्वेसन 3 बाट गरेको ल हामीले KS by 2 pi चाहिँ अब त 2 pi छँदैछ यो भ्यालु छँदैछ भनेपछि यहाँ के भयो हाम्रो 2 pi क्यान्सल गर्यो भने हाम्रो के रह्यो NRH इक्वल टु KH यो भ्यालु हाम्रो छँदैछ 1 by root over 1 minus epsilon square minus 1। अब यहाँ के भयो हाम्रो HH पनि क्यान्सल भयो नि त हैन। Therefore cancelling HH on both sides 1 by root over 1 minus epsilon square minus 1 equal to NR by K. Okay. Now अब हामीले यहाँ सल्भ गर्दा के भएछ 1 by root over 1 plus epsilon square minus 1 equal to NR by K. So 1 by root over 1 minus epsilon square equal to यो 1 मा हामीले उता कटिदियो भनेपछि यो प्लस 1 भयो NR plus 1 NR by K plus 1। So 1 by root over 1 minus epsilon square equal to NR यसलाई एचेक गरेको भयो NR plus K by K। यो यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने के भयो root over 1 minus epsilon square equal to K by NR plus K। अब हामीले के छ हामीलाई याद छँदैछ के भनेको हाम्रो के हो एजिमुथल क्वान्टम नम्बर हो नि हैन। यहाँ अब NR भनेको हाम्रो के हो रेडियल क्वान्टम नम्बर। सो हाम्रो रेडियल क्वान्टम नम्बर चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि 0 1 2 3 हुँदै जान्छ 0 देखि हुन्छ र हाम्रो एजिमुथल क्वान्टम नम्बर चाहिँ जहिले पनि 1 2 3 इन्टिजरमा हुन्छ। सो सिन्स अब हामीलाई याद छ रेशियो अफ सेमी माइनर एक्सिस बाइ सेमी मेजर एक्सिस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रुट ओभर 1 माइनस epsilon स्क्वायर हुन्छ। यो हाम्रो अगाडि पढिसकेको यो पनि यसलाई हामीले रिप्लेस गर्यो भने इक्वल टु के छँदैछ हाम्रो NR plus K। अब सिन्स NR plus K लाई हामीले चाहिँ जोड गरेर चाहिँ m लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्वेसन चाहिँ के आउँछ B by A equal to K by N। B भनेको हाम्रो सेमी माइनर एक्सिस, A भनेको हाम्रो सेमी मेजर एक्सिस, K भनेको हाम्रो एजिमुथल क्वान्टम नम्बर हो र N भनेको रेडियल क्वान्टम नम्बर। सो फाइनल इक्वेसन चाहिँ हाम्रो क्वान्टम कन्डिसनको लागि चाहिँ के आयो रेशियो अफ सेमी मेजर एक्सिस रेशियो अफ सेमी माइनर एक्सिस बाइ सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टु K by N भन्नु पर्यो। After quantum condition, we will explain the shape and size of the orbital. So, we know that B by A equal to L plus 1 means N. Sorry, L plus N means K. K means azimuthal number. Okay, azimuthal number is always L plus 1.
and by n. So if A equal to B, if this ratio of A by B, B by A is same, then orbital will be circular. Okay, and if ratio of A and B is not equal, then elliptical orbit. Then okay. So when n equal to 1, 2, 3, n means principal quantum number. Okay, if quantum number is principal quantum number is 1, 2, and 3, so on, azimuthal quantum number will be 0, 1, 2, 3, and so on. Okay, so if azimuthal number is 0 and principal quantum number is 1, orbital will be S, and so on. Azimuthal number is 1 and principal quantum number 2 is 2, the orbital will be P, and so on, D, F, and so on. Okay, so we will see some examples of how to calculate how to know which is circular orbit and which is elliptical orbit. So we know that from Sommerfeld quantum condition, B by A equal to K by N. Okay, so here K is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is start from 0. So 0 plus 1 by 1 equal to 1 by 1 is 1 by 1. So ratio of B and A is equal. Here we can say A equal to B. Then this is, if n equal to 1, then orbital will be circular orbit. Okay, and let's see the next example where n equal to 2. Then azimuthal quantum number will be 0 and 1. Okay, so B by A equal to L plus 1 by n equal, and L is 0 plus 1 by 2. Okay, so here by calculating 2B equal to A, here A is not equal to B. Okay, so orbit will be elliptical orbit, and here B by A equal to L plus 1 by n. Okay, B by A equal to 1 plus 1 by 2 means A equal to B. Here orbit will be circular orbit. We will derive the equation for the energy of electron in a elliptical orbit. Okay, so first let E equal to eccentricity. Sorry, E, this is epsilon. Epsilon is equal to eccentricity of elliptical orbit, and we know A is semi-major axis and B is semi-minor axis. So we know that equation of ellipse in the polar form is given by 1 by r 1 plus epsilon cos theta by A 1 minus epsilon square. Give this equation number 1. Okay, now taking log on both sides, we have log 1 by r equal to log 1 plus epsilon cos theta by A 1 minus epsilon square. So log r inverse, this is log r inverse equal to log 1 minus epsilon cos theta minus log A 1 minus epsilon square. We know यो कसरी आयो भन्दा हामीले यहाँ छ नि log A by B भनेको चाहिँ हामीले log A minus B लेख्न सक्छ नि, हामीले पहिला पढेको थियो हैन, त्यसैले चाहिँ यो log A by B लाई चाहिँ हामीले log A minus B लेखेको. सो यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु थीटा वी गेट 1 by r inverse minus r to the power minus 2 dr by d theta equal to 1 by 1 plus epsilon cos theta into minus epsilon sin theta. यो पाउँछ हामीले यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने. अब यो log r इन्भर्स लाई चाहिँ हामीले पहिला पढेको थियो, कुनै पनि log को इन्भर्स मा चाहिँ हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 1 by त्यो टर्म को इन्भर्स अन्त त्यसको पावर 2 minus 2. ओके, नाउ अब हामीले के पाए भन्दा यहाँ हामीले के भयो, यो r इन्भर्स एउटा र r एउटा काट्यो भनेपछि 1 by r रह्यो, dr by d theta रह्यो इक्वल टु माइनस हुँदैछ हाम्रो यो epsilon sin theta आयो बाइ 1 plus epsilon cos theta पनि आयो. र यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले
के भयो यो 1/r यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले कति इक्वेसन 2 दिन सक्यो 1/r = एप्सिलन sin थीटा / 1 + एप्सिलन cos थीटा लाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 2 भन्यो। अब यसलाई हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दै चाहिँ हामीले के पाउँछ 1/r² पाइयो dr/dθ होल स्क्वायर = एप्सिलन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा / 1 + एप्सिलन cos थीटा होल स्क्वायर। यसलाई हामीले इक्वेसन 3 दियो भने अब हामीले के छ यो इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 2 बाट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो इक्वेसनलाई 1/r इक्वेसन हाम्रो इक्वेसन 2 लाई चाहिँ हामीले सल्भ गरेर यसलाई निकाल्यो भने कति हुन्छ अब a 1 + एप्सिलन cos थीटा = a 1 - एप्सिलन स्क्वायर / r स्क्वायर। यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन a दिइराख्यो अरे यो भएर हामीलाई चाहिन्छ त्यसैले हामीले यसलाई नाम दिइराख्यो a। सो एप्सिलन cos थीटा = यो 1 लाई उता पठाइदियो -1 + a 1 - एप्सिलन स्क्वायर / r स्क्वायर। यसलाई हामीले के दियो इक्वेसन 4 दियो हैन भनेपछि अब इक्वेसन 4 लाई चाहिँ हामीले बोथ साइडमा स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर गरिदियो भने के भयो हाम्रो एप्सिलन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एप्सिलन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भयो = हाम्रो यो छँदैछ -1 + a 1 - एप्सिलन स्क्वायर / r होल स्क्वायर हो। सो अब यो हाम्रो इक्वेसनलाई चाहिँ सबट्र्याक्टिङ चाहिँ दुईपट्टि बोथ साइडमा चाहिँ एप्सिलन स्क्वायरलाई सबट्र्याक्ट गर्दै भने चाहिँ हाम्रो के भयो यहाँ अब हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि एप्सिलन स्क्वायर हैन। सो एप्सिलन स्क्वायर - एप्सिलन स्क्वायर यहाँ cos स्क्वायर थीटा छँदैछ माइनस इक्वल टु माइनस एप्सिलन स्क्वायर -1 + a 1 - एप्सिलन स्क्वायर / r होल स्क्वायर। ओके सो अब यहाँबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ हाम्रो एप्सिलन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यो के हो एप्सिलन स्क्वायर कमन निकाल्दा कति रह्यो हाम्रो 1 - cos स्क्वायर थीटा रह्यो 1 - cos स्क्वायर थीटा भने कति हाम्रो sin स्क्वायर थीटा हो। सो हामीले यहाँ sin स्क्वायर थीटा लेख्न सक्यो। सो एप्सिलन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा = यो राइट ह्यान्ड साइडको छँदैछ हैन सल्भ गर्दा। सो यसलाई हामीले इक्वेसन 5 दियो। We have equation 5 this is our equation 5. So from equation 5 and 3 we have एप्सिलन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा / 1 + एप्सिलन cos थीटा होल स्क्वायर = एप्सिलन स्क्वायर -1 - a स्क्वायर 1 - एप्सिलन स्क्वायर होल स्क्वायर / r स्क्वायर + 2a 1 - एप्सिलन स्क्वायर / r okay by 1 + cos थीटा होल स्क्वायर। Okay, on solving this एप्सिलन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 + एप्सिलन cos थीटा होल स्क्वायर = एप्सिलन स्क्वायर -1 a स्क्वायर 1 - एप्सिलन स्क्वायर होल स्क्वायर + 2a 1 - एप्सिलन स्क्वायर r by a स्क्वायर 1 - एप्सिलन स्क्वायर होल स्क्वायर by r स्क्वायर। Okay, this equation comes from using equation a. Okay, now on solving this एप्सिलन स्क्वायर sin थीटा by 1 + एप्सिलन cos थीटा होल स्क्वायर = एप्सिलन स्क्वायर -1 into r स्क्वायर by a स्क्वायर 1 - एप्सिलन स्क्वायर होल स्क्वायर this term minus r स्क्वायर 1 - एप्सिलन स्क्वायर होल स्क्वायर by r स्क्वायर into r स्क्वायर by a स्क्वायर 1 - एप्सिलन स्क्वायर होल स्क्वायर plus 2a 1 - एप्सिलन स्क्वायर r into r स्क्वायर by a स्क्वायर 1 - एप्सिलन स्क्वायर by एप्सिलन स्क्वायर होल स्क्वायर। Now on solving this एप्सिलन स्क्वायर sin थीटा 1 + एप्सिलन sin थीटा होल स्क्वायर = -r स्क्वायर a स्क्वायर 1 - एप्सिलन स्क्वायर -1 + 2r by 1 a 1 - एप्सिलन स्क्वायर। So name this equation as equation 6. So from equation 3 and 6 we are solving equation 6 from 3 we have 1/r square dr by d theta whole square minus r square by a square 1 - एप्सिलन स्क्वायर -1
plus r square a 1 minus epsilon square. Name this equation as equation 7. Okay. We have equation 7, 1 by r square dr d theta whole square equal to minus r square by a square 1 minus epsilon square minus 1 plus 2r by a 1 minus epsilon square. So we know 1 by r square dr by d theta square equal to 2mr square e by p theta square minus 1 plus 2z e square r by 4 pi epsilon 0 p theta square. Okay. In terms of energy, now replacing this term by this, now we have 2m r square e by p theta square minus 1 plus 2z e square r by 4 pi epsilon 0 p naught square equal to right hand side as it is minus r square by a square 1 minus epsilon square minus 1 plus 2r a 1 minus epsilon square. So from this equation, comparing the coefficient of r square and r, we get r square coefficient of r square को coefficient चाहिँ compare गर्यो भने चाहिँ 2me p naught square यहाँबाट एउटा आयो, अर्को r square हाम्रो कहाँ छ, यहाँ छ भनेपछि equal to minus 1 a square 1 minus epsilon square. So this equation is equation 8. Now coefficient of r is comparing coefficient of r from this equation is r को यहाँबाट गर्दाखेरि कति भयो 2mz square by 4 pi epsilon 0 p theta square, sorry I am 2z square by 4 pi epsilon 0 p naught square equal to यहाँ छ 2a 1 minus epsilon square. यसलाई हामीले इक्वेसन 9 दियो. ओके, we know 1 minus epsilon square equal to b square by a square. Okay, this is the we have already derived this equation. So from this 2me p theta square equal to minus 1 by a square into a square by b square equal to minus 1 by b square. Give this equation as equation 10. Okay, now 2mz square by 4 pi epsilon 0 p theta square equal to 2a into a square by b square equal to 2a by b square. Give this equation as equation 11. Okay, now on squaring equation 11 we have 4m square z square e to the power 4 by 16 pi square epsilon naught square p theta to the power 4 equal to 4a square by b to the power 4. Give this equation as equation 12. So from equation 10 and 12 we get from equation this equation from this equation 10 and this equation 12 we have 2me p square theta into 16 pi square epsilon square p to the power 4 by 4m square z square e to the power 4 equal to minus 1 by b square into b to the power 4 by 4a square. Okay, now यो b square यहाँबाट b square क्यान्सल भयो, यहाँ b square रह्यो भनेपछि यहाँको m यहाँको एउटा m क्यान्सल भयो, यहाँको p थीटा स्क्वायर र यहाँको एउटा p थीटा स्क्वायर क्यान्सल भएर के रह्यो p थीटा स्क्वायर रह्यो, अनि यो 4 र यो 4 पनि क्यान्सल भयो. सो अब हाम्रो रह्यो यहाँबाट इनर्जीको लागि हामीले डिराइभ गर्दैछ, इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन ए इलेक्ट्रिकल अर्बिटको लागि चाहिँ डिराइभ गर्दैछ भनेपछि हामीले इनर्जीलाई
E means energy लाई इपट्टि राखेर अरु सबैलाई उता पठाइदियो भने हाम्रो लास्ट टर्म के निक्लिन्छ energy required for the electron in an elliptical orbit should be E equal to minus b square m z square e to the power 4 by 2a square into 16 pi square epsilon naught square p theta square. Okay, this will be the final equation for the energy of electron in elliptical orbits.